Alexander, just the mobile. Idulog lang sa may Alexander. Ang duwa na doon ka M3 sa Lindra kay GLG, JMK, at pakatagari kay Ace, and Alexander. At nagduwa sa kada linya sa Transformer. And at least na, sugudan na doon ang aton sining matian na doon, aton sining official part 1 by DiveTech Pro Audio. This is DiveTech Audio Pinas Filipino. DiveTech. Yun sa dulo. Huwag na nang ginhabag mo. Iloilo, paano ako? Kanta ko para sa iyo. 80 meters yung layo dito mga boss. Sabi ng organizer, yung mga transformer na yan mga boss, pinakabit daw talaga nila yan. Pina-request nila yan sa electric cooperative nila rito daw. Yan. Dua-dua. Dami niya, no? Ace Jesco Mobile and Alexander Jesco Mobile sa Transformer number 8. Number 7 Transformer, we have E19 and some. Transformer number 6. Yan yung transfer. And Stanley Pro Audio. Transformer number 5, Elsa Binsonic and Napolasa. Transformer number 4, si Manal and Big Daddy. Transformer number 3, Ocean Star and Bakbakan. Transformer number 2, Star Audio Tech and 7 Cs, Jesco Mobile. And Transformer, asa piyak dito, Kapiyak. Red and Hisakia. Sa Transformer number 1. Dito tayo. Alright, so kay reminder naman ka mga kabiyanan, si General M, may kaugalingon siya na iya na Transformer. So, nagkaman kami karon sa ano sining accounting, dulungan kita para sa ato sining official Si Bakbakan. Quality Music Card 1. So, diwala ko yung mga tatlo, ang tatlo karon bukas. Ano na bro? Panalo pa ulit. Ang panalo mga spinners, hindi ako magpapakakauta. Okay, kasi malawagan mo kung sa mga nakusarap nyo, hindi ko makatakal. Kaya ako makaklakas ko. Okay, so once again, 18 mobiles and 1 drone for official quality music. Ready, 3, 2, 1. Sabay-sabay. Thank you.